বৈষ্ণব ইতিহাসে পানিহাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী এখানে দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন। এখানেই সংঘটিত হয় বিখ্যাত দণ্ড মহোৎসব, যা আজও বৈষ্ণব সমাজে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। এই উৎসবের মাধ্যমে ভক্তি আন্দোলনের সামাজিক ও মানবিক দিকটি প্রকাশ পায়। কিন্তু কেমন আছে শ্রী চৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত এই পানিহাটি? আজ আপনাদের পানিহাটির রিপোর্ট কার্ড জানাবো সেখানকার মানুষ কি জানালেন আমাদের। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। নমস্কার, আমি স্বাতী। মাধ্যম ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। প্রথমে জানিয়ে রাখি, পানিহাটি বিধানসভার মোট ভোটার 2,30,684 জন। পানিহাটি বিধানসভায় মোট বাঙালি ভোটার 80 থেকে প্রায় 90%। অবাঙালি ভোটার 10%-এর কাছাকাছি। উল্লেখযোগ্য, পানিহাটি বিধানসভার মোট ভোটারদের 90%-এরও বেশি হিন্দু। তা কি ক্ষোভ, বিক্ষোভ, অভিযোগ রয়েছে এখানকার মানুষদের? প্রথমত, রাস্তাঘাটের অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ। পানিহাটির 7, 11, 22 এরকম একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তা বলতে খানাখন্দ। বাইক বা গাড়ি নিয়ে বেরোলে নিত্য ঘটে দুর্ঘটনা। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই শাসক দলের। দ্বিতীয়ত, বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাসন্তী কটন মিল। কর্মহারা একাধিক মানুষ। অভিযোগ, মিল খোলার বা কর্মসংস্থানের নতুন করে কোনো উদ্যোগ নেয়নি তৃণমূল। এরপর এখানকার মানুষজন জানাচ্ছেন একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা, যে ঘটনা এখানকার মানুষ কেন, পশ্চিমবঙ্গ কেন, গোটা দেশ, আন্তর্জাতিক মহলে নাড়িয়ে দিয়েছিল সবাইকে। এই বিধানসভারই মেয়ে অভয়া, এখনও সে বিচার পায়নি। তার বিচার এখনও অধরা। সারা দেশের মতো ক্ষোভে ফুটছে পানিহাটির মানুষজন। এরপর বড় যে সমস্যা হলো, এখানে সরকারি স্কুল। একের পর এক সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়রা বাধ্য হচ্ছে বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি স্কুলে সন্তান সন্ততিদের পড়াতে। পানিহাটি প্রগতিশীল হাই স্কুলও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর রয়েছে বোমাবাজির ঘটনা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন এলাকায় হিংসা, বোমাবাজি, দলাদলি, গোষ্ঠীকন্দল বেড়ে গিয়েছে। শাসক দলের অপদার্থতায় নাটাপুকুর বোসপুকুর ব্রিজের কাজ আজও অসম্পূর্ণ। ন্যায় বিচার, বিকাশ, শান্তি, স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে পরিবর্তন চাইছে পানিহাটি বিধানসভার মানুষ। পানিহাটি বিধানসভার মানুষ চাইছে অভয়া বিচার পাক। তাই পানিহাটির মানুষজন এবার বিজেপিতেই আস্থা রাখতে চাইছেন। আপনাদের কি মনে হয়, পানিহাটিতে কি পাশা বদলাবে? বিজেপি ক্ষমতায় আসবে? জানান আমাদের কমেন্ট করে। আজ এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরের একটি রিপোর্ট কার্ডে। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন মাধ্যম। भारत की आत्मा बसती है गांवों में और इन गांवों की शान है हमारा जनजातीय समाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने जनजातीय अंचलों में विकास की गंगा बहाई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत ग्रामीण आवास, सड़कें, शिक्षा और बिजली सब कुछ तेजी से पहुंच रहा है गांव-गांव। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट से स्वास्थ्य सेवाएं अब पहुंच रही हैं दूरस्थ अंचलों तक। जनजातीय मेहनतकश भाइयों बहनों को मिला है उनके श्रम का उचित सम्मान। 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि और मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा। ये है गरीब कल्याण और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा। नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा सशक्त होंगे। इसलिए यूपीएससी, पीएससी, गेट, नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जा रही है निशुल्क कोचिंग। आकांक्षा योजना और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति ने हजारों सपनों को दिया है नई उड़ान। प्रदेश में स्थापित 126 वनधन केंद्रों से 30,000 से अधिक जनजातीय युवाओं को मिला है रोजगार। देश का पहला ट्राइबल हॉस्टल हो या सेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष प्रशिक्षण, सरकार हर मोर्चे पर जनजातीय युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदिवासी गौरव के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से
आज मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का विश्वास है, जब जनजातीय समाज आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। सबके साथ सबका विकास, यही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प।